मु तुम मान सह रही ये बंधन केबे भी छिन्न हुएनी तुम मान को केबे मु प्रत्याख्यान करिनी एपरिक जो मान को मुहूर्तक लगी देखी से मानकर दायित्व मु बहन करिछि मु रहे बा न रहे मोर संतान माने रहिचंती से माने मोर कार्य संपन्न करिवे। Have faith and unshaken confidence. The divine grace will do the rest. विश्वास रख, अविचल आस्था रख, दिव्य करुणा बाकी सब किछि अवश्य करिवे। हे आम सबुरी विश्वासर एकमात्र अवलंबन जीवनर परित्राता परम कल्याणमयी दिव्य जननी सर्वशक्तिमता अद्वितीय सत्ता प्रभु श्री अरविंद तुमरी पदारविंद रे हृदय शतकोटी प्रणाम जनाई आरंभ करुछु आज संध्यार श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम को। एही अलौकिक चेतना और पूर्ण शांतिर बलय भितरे श्रद्धापूर्ण हृदय नहीं उपस्थित समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई मानंकु आंतरिक प्रणाम और वंदे मातरम। कार्यक्रम प्रारंभ रे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित निरबित ध्यान जहाक उच्चारण करबा पई आज आम गहन उपस्थित अछंती जटणी मातृप्रसाद भाई। आज पृष्ठ संख्या रही 167। भाई को अनुरोध से आरंभ करंतु। साइलेंस। सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 5 द Godheads of the little life. Whither it knows not to what fabulous verge all here is dreamed or doubtfully exists, but who that dreamer is and whence he looks is still unknown or only a shadowy guess, or the world is real but ourselves too small, insufficient for the mightiness of our state. A thin life walk crosses the titan wheel of the orbit of a soulless universe, and in the belly of the sparse rolling mass, a mind looks out from a small casual globe and wonders what itself and all things are, and yet to some intern subjective sight that strangely has formed in matter sightless top, a pointless minute of little self, takes figure as world's being conscious base. Such is our sense in the half light below. This is the sign of matter's infinite. This is the wide purport of the picture shown to science, the gentlest measurer of the field, as he pours on the record of her close survey and mathematicize her huge external world to region bound within the circle of sense, or in thought's broad impalpable exchange, a speculator in tenuous vast ideas, abstraction in the her currency, we know not with what firm values of its base. Only religion in this bankruptcy presents its dubious riches to our hearts, or science on provision checks on the beyond. Our poverty shall there have its revenge. Our spirits depart discarding a futile life into the blank unknown, or with them take death's passport into immortality. It was this only a provisional scheme, a false appearance case by limiting sense, mind's insufficient self-discovery, an early attempt, a false experiment. एते बेले जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आमे समस्ते नीरव ध्यानस्थ थिले। अशेष कृतज्ञता मां को पाखरे। धन्यवाद भाई। हृदयर गभीर उच्छ्वास हेउछि प्रार्थना आउ से उच्छ्वासर भाव को निवेदन करिबा पई आज आमे अनुगुल नालकोनगर संयुक्तापा को अनुरोध करुछु से प्रार्थना टी निवेदन करंतु। अपा जेऊ देना प्रभु
ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଥିଲ ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଥିଲ ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଥିଲା କି ସେଦିନ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା କି ସେଦିନ ଅମୃତ ବେଳା, ଏହି ମାଟି ହେଲା ଧନ୍ୟ, ଏହି ମାଟି ହେଲା ଧନ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଥିଲ ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାହିଁ ବସିଲେ ତରୁ ତୃଣ ବୃକ୍ଷରାଜି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାହିଁ ବସିଲେ ତରୁ ତୃଣ ବୃକ୍ଷରାଜି, ତୃଷା ସଚେତନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତୃଷା ସଚେତନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଅଚେତନ ଗଲା ଯେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଭରିଲା ଆନନ୍ଦ, ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଭରିଲା ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ମନସ୍କାମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ମନସ୍କାମ, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଥିଲ ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ପାଇ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଶୀତଳ ପରଶ ଲଭିଲୁ ସାରଗ ସୁଖ, ପାଇ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଶୀତଳ ପରଶ ଲଭିଲୁ ସାରଗ ସୁଖ, ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭିଲା ତୁମ, ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭିଲା ତୁମ, ହୃଦୟ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ ସାଧନ ତୁମରି କରିଲେ ସଭି, ସାଧନ ତୁମରି କରିଲେ ସଭି, যোগ ভকতি করম, যোগ ভকতি করম, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଥିଲ ଆସିବାକୁ ଏହି ଧାମ, ଥିଲା କି ସେଦିନ ଅମୃତ ବେଳା,
परम प्रभुଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା ପାଇ ସତରେ ଆମେ ସବୁ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଭିତରେ କେମିତି ଏକ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲା ସେ ଆଜି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅବତାରଣା, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ତ ଭାଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ 1। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ श्रीपाद पद्मरे अशेष प्रणति जनाउछि। ऑनलाइन श्री अरविंद इंस्पिरेशन पाठचक्रर आजर ए दिव्य अधिवेशन रे समाविष्ट समस्त मातृप्रेमी अपा भाईमानकर हृदय कमल रे नित्य विराजित से दिव्य उपस्थिति तांको चरण रे मोर विनम्र प्रणाम। मां पाखरे प्रथमे सामूहिक कृतज्ञता निवेदन करिबा। तांकरी कृपारू आमे पूर्व सुजोगटी लाभ करिसंती। धारावाहिक भावरे प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ जोग समन्वयर अध्ययन जहाँ आमे पर्यंत 4 गोटी अध्याय अध्ययन करि सारी पंचम अध्याय उपनीत द एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस बा यज्ञर आरोहण, जो अध्याय रे प्रभु समर्पण रूपक महायज्ञर पुंखानुपुंख विधि तार प्रक्रिया एवं तार संभाव्य परिणाम संपर्क रे आमको सूचित करिसंती। जो माने जिज्ञासु, जो माने निज चेतना उपरे गवेषणा करी प्रभुंक प्रदर्शित मार्ग रे निज चेतना को गढ़ी तोलिया पई आग्रही सेमानक पई एटा गोटे अपूर्व सुजोग एवं साधनार निश्चिततम मार्ग। किंतु आमर यथार्थ मनोभाव हेबा उचित गोटे समर्पणर मनोभाव। मनुष्यर सामर्थ्य नहीं सत्य को ग्रहण करने पाई किंबा उच्चतर शक्ति को उतारी आनिबा पाई। प्रभुंकर बाणीर यथार्थ मर्म आमे सेतेबेले उपलब्धि करि परिबा जेतेबेले भागवत शक्ति आम भितरे यथार्थ ग्रहणशीलता प्रस्तुत करिवो। तेणु आमर यथार्थ मनोभावटी हेब गोटे विनम्र ग्रहणशीलतार मनोभाव। मन को यथासंभव नीरव करिबा, एकाग्र करिबा, मां को प्रार्थना करिबा, तांकर शक्ति को आवाहन करिबा। सी आम भितरे जहा ग्रहण करिबा कथा करंतु, सी ही आम भितरे कहउचंती, सी ही आम भितरे सुनुचंती, सी ही जहा निर्यास ग्रहण करिबा कथा करूचंती एवं चेतनार आवश्यक रूपांतर साधन करूचंती। आमको अधिकरु अधिक तांकरी शक्ति प्रति, तांकरी चेतना प्रति ग्रहणशील कराउचंती। एई मनोभाव सहित आम अध्ययन करिबा। आज पंचम अध्यायर पृष्ठ संख्या 137 रु 139 किंबा 40 पर्यंत आम अध्ययन करिबा। इंग्राजी संस्करण पृष्ठ संख्या 137 रु आगको पंचम अनुच्छेद 5th पैराग्राफ ऑनवर्ड्स। किंतु ता पूर्वरु आमे ए अध्याय जहाँ अध्ययन करिसंती से संपर्क रे
गोटे संक्षिप्त सूचना देवा आवश्यक बोली मैं अनुभव करुच्ची। आम जो अध्ययन करुचे अध्यायटी यज्ञ आरोहण। एठी यज्ञ हूँ समर्पण प्रक्रिया। समर्पण अर्थ हूँ कौन सी कंपन चेतनार शारीरिक प्राणिक मानसिक इंद्रियगत संकल्पगत कौन सी कंपन को निजे भोग न करिबा बा निजर बोली अनुभव न करिबा, केवल साक्षी भाव रे पश्चात रही सब कंपन को निरीक्षण करिबा एवं से परम भक्ता को अर्पण करिबा जे कि हमर चेतनार अधीश्वर, जे विश्व चेतनार अधीश्वर, से ही परम भक्ता परम ग्रहीता तांको निवेदन करिबा। एटा होची से यज्ञ सैक्रिफाइस। तेणु यज्ञर अन्य नाम हूँ समर्पण। तेरे यज्ञ आरोहण किपरि हबो? आमर समर्पण क्रिया तार गुणवत्ता एवं तार जो व्यापकता क्वालिटी आउ वर्सेटिलिटी ये उभय दृष्टि जेतेबेले पूर्णता प्राप्त हो बा पूर्णता दिगरे यात्रा करिवो सेटा हबो से यज्ञर आरोहण। यज्ञर बन्ही ऊर्ध्व को उठी उठी जबार अर्थ होची आमर समर्पण अधिक अधिक शुद्ध हबो एवं सामग्रिक हबो, अधिक अधिक पूर्णता प्राप्त हबो एवं से अनुपात रे आमर यज्ञ बा समर्पण शुद्धता एवं पूर्णता जेते अधिक पराकाष्ठा प्राप्त होथो से अनुपात रे आमर चेतना मध्य उच्चतर स्तर को आरोहण करी करी चलियो। प्रभु एटी कहिसंती आरंभ रे जे इवोल्यूशन फ्रॉम ए मेंटल टू ए स्पिरिचुअल बीइंग इज द एम ऑफ इंटीग्रल योग। आमे वर्तमान मनुष्य चेतनार जीव मानसिक चेतना स्तर रे आमे वास करूछु। आमको उन्नीत होगा पड़ो गोटे आत्मिक चेतना संपन्न जीवरे, अर्थात मन जमती आमर चेतनार वर्तमान अग्रगण्य नेता चेतनार अभिभावक तार स्थान नेब आमर आत्मसत्ता बा साइकिक बीइंग। हमको से स्तर को उन्नीत होगा पड़ो। अन्य भाषा रे कहले फ्रॉम द ह्यूमन टू द डिवाइन, मानवीय चेतनारू दिव्य चेतनार उत्तरण। दिस इज द लॉन्ग जर्नी ऑफ दिस योग। योगर दीर्घ यात्रा सहज साध्य नुहे, निश्चय अति कष्टकर और कंटकित। यही दीर्घ कष्टकर कंटकित योग यात्रा मानवीय चेतनारू दिव्य चेतना आड़क यह संभव हम से यज्ञर आरोहण प्रक्रिया द्वारा। तेणु यज्ञर आरोहण एवं चेतनार उत्तरण ये दुईटी प्रक्रिया समानुपातिक धारा रे एका संगरे समांतराल भाव रे गति करि चलथिबे। तबे प्रभु कहिले जे जदि एटा हमर लक्ष्य हुए ताहले प्रश्न उठुची जे हमर साधारण जीवन रो कार्यावली वर्तमान जीवन रो स्थिति एवं स्वभाव यह द्वारा किभली परिवर्तन हो बा परिवर्तन हब नाही, किभली हब तार स्वरूप कौन आमे साधारण जीवन रो जावतीय क्रिया को परित्याग करिबा एवं कौन से आध्यात्म भावपन्न चेतना द्वारा बा क्रिया द्वारा ताको प्रतिष्ठापित करिबा ना बाह्यतः आमर जीवन रो सब कार्यावली से भली रहिथिबो केवल गोटे भावात्मक रूपांतर हो ना आ किसी तृतीय संभावना अच्छी कि जे आमर गतानुगतिक क्रिया गुड़िकर क्षेत्र विस्तारित हो नूतन रूप से उन्मुक्त हेबे बा चेतनार गोटे ओलटन गोटे रिभर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस द्वारा सब किसी बदली जीव कौन हम तार स्वरूप एवं तार विभिन्न दिगरु
ଯେତେ ସବୁ ସମାଧାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ପ୍ରଭୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି କର୍ମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଯିଏକି ଜୀବନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭଗବତମୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। କୋଉ ପନ୍ଥାଟି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏହି ଦୁଇଟି ଚରମ ପନ୍ଥାର ନିମ୍ନ ସୋପାନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରକମାନେ ଏହି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ଯାହା ତାର ଭଗବତ ଜିଜ୍ଞାସା, ସେବା ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଅଂଶ ହୋଇଥିବ, କିମ୍ବା ସେ ସବୁ କର୍ମର ସହାୟକ ହୋଇଥିବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କର୍ମ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଅତି ପାରମ୍ପରିକ ରୂଢ଼ିବଦ୍ଧ ନିୟମ। ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଚେତନା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଗୀତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସେ ଉଦାର ଆଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯେ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ସକଳ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିବ ଯଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଦିବ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ବିଧାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦୀଭୂତ କିମ୍ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାଧାରା, ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟାଧାରା ସେଟା ଯେମିତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସେ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚିରାଚରିତ ସାଧାରଣ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କରି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେ ପୁରୁଣା ରୂପ ଏବଂ ଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ, ଯେଭଳି ଆଗରୁ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ କେମିତି? ଯଦି ହୁଏ ସେଟା କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ହେବ। ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ କ୍ଷଣଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମିଶାମିଶି ହୋଇକରି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଧୂଳି ଅବସ୍ଥା ବା ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ସହିତ ମିଥ୍ୟା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକରିଥିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାହେଉଥିବ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ 100% ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଉତାରି ପାରୁନଥିବା, ଏହି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଛାଞ୍ଚରେ କଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଢାଳି ଚାଲିଥିବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାଲିସ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳଶାଳୀ ନ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ସେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନିଜ ଧାରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଆମର ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଛି, ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଧାରା ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, କିଛି କିଛି ମିଥ୍ୟା ଏଠି ମିଶିଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। এইটা ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କେବେ ହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଆଦର୍ଶ ହେଇ ନପାରେ,
ବା ଆମର ପଥର ଚର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ନୈତିକ ସମାଧାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକ ସମାଧାନଟା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଲଗାମ ମାତ୍ର ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଏବଂ କଠିନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୈତିକତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ସେ କେବଳ ଦମନ କରିପାରେ, ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇପାରେ। ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖତା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖତା ଅଛି। ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଉଭୟ ଆମର ଚେତନାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଏହି ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା। ନୈତିକତା ବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଦି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି ବା ଏଥିକ୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ସେ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଲଦି ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଭୟ କରି ଆମେ କୌଣସି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା ଯାହାକି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କିମ୍ବା ପରିବେଶରେ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିଟିକୁ, ଶୈତାନଟିକୁ ଦମନ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ବୋଧିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ଅନ୍ତର୍ସମ୍ବୋଧ ବା ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ, ସେହି ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସୀମିତ। ଅତି ବେଶୀରେ ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିରାପତ୍ତାର ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ନିରାପତ୍ତାର ପ୍ରାଚୀର, ଆମେ ନିରାପଦ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଡାଉଟଫୁଲ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର କବଳିତ କରିପାରେ। ଆମର ଟିକିଏ ଶିଥିଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଆମର ଟିକିଏ ପ୍ରାଣିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କବଳିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସର୍ବସୁରକ୍ଷିତ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଯୋଗ ଜୀବନ ହେଉ, ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କୌଶଳ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ବା କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଏଣ୍ଡ ଏ ପ୍ୟୁର ୱାଇଡନେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ଚେତନାର ଗୋଟେ ମୂଳଭୂତ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରସାରଣ, ସଂକୋଚନ ନୁହେଁ। এই ୱାଇଡନେସ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପନ୍ଥା, ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ସେସବୁ ତାର ଚେତନାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯାବତୀୟ ନିୟମ, ନୀତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ଉପଦେଶ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ଚେତନାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଚେତନା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବ। ଆମର ନୈତିକତା ବନ୍ଧନରେ ସେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାଠୁ ବାହାରିଗଲେ ସେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ଚେତନା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଥିବ, ଅଥଚ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସାରଣ
से विस्तारण हासिल करवाटा आमर लक्ष्य। तेणु प्रभु कहते वी मस्ट फाइंड ए डीपर सोल्यूशन, ए सियोरर सुप्रा एथिकल डायनामिक प्रिंसिपल, गोटे निश्चिततर अति नैतिक बा नैतिकतार ऊर्ध्व गोटे क्रियाशील तत्व अनुसंधान आमको करने पड़ो। ए विषय आमर एपर्यंत धार्मिक ज्ञान बा धार्मिक परंपरा आमको गोटे समाधान देछि कौन? व्यक्ति तार जीवन रे अंतर रे आध्यात्मिक होइथो अथच बाहर नैतिकता अवलंबन करूथो। अंतर रे आध्यात्मिकता, बाहर नैतिकता, अंतर रे से आत्मार अनुसंधान रे व्रती होइथो, चेतना को उत्तरित करने चेष्टा करूथो एवं बाह्य जीवन रे तार कर्म गुड़िक, तार आचार व्यवहार, जीवन शैली गोटे नैतिकतार धारा परिचालित होथो। कारण आध्यात्मिकता सब नियम ऊर्ध्व, सबु नियम एकाथर के परित्याग करदेले आमे गोटे सामाजिक जीव हो पारिबा नहीं वर्तमान अवस्था रे। कारण समाज केते गोटे नियम श्रृंखला भितरे गति करिथाए, नियम श्रृंखला माने को समस्त बाध्य, से नियम श्रृंखला नैतिकतार आधार रे तैयारी हिथाए। किंतु प्रभु कहते जहाँ हेले बेटा गोटे कंप्रोमाइज, गोटे समझौता बा सालिस, आमे जो लक्ष्यर संधानी ताहा हेउची उभय आंतर एवं बाह्य जीवन रो आध्यात्मिकरण। केवल आमे आंतर जीवन को आध्यात्मिक करवा, बाह्य जीवन को नैतिकता बांधि रखिथवा, एटा हमर उद्देश्य नहीं, ए लक्ष्य हमर काम्य नहीं। आत्मा और जीवन भितर सालिस करवाटा हमर उद्देश्य नहीं। एवं प्रभु कहते आमे तीन प्रकार आत्मा और जीवन भितर गोटे कंप्रोमाइज करिथाओ। मन स्तर रे जेतेबेले मन आत्मा सहित सालिस करे सेठु जात हुए ये जो एथिक्स बा नीति शास्त्र, अर्थात आत्मार नियम गुड़िक जेतेबेले मन द्वारा निर्धारित हुए तार अन्य नाम होची नीति शास्त्र। जावतीय नियम श्रृंखला भितरे मनटी आमर चेतना को बांधि दी, कौन करवा कथा, कौन न करवा कथा, कोटा पाप, कोटा पुण्य, कोटा सत्कर्म, कोटा असत्कर्म, नीति शास्त्र सब आदर्श गुड़िक। यह द्वारा आम कौन करूँ? आम नैतिकता को आध्यात्मिकता भूल धारणा करदे एवं से बांधि जाऊ, चेतना स्थान हो जाए। तेणु यहाँ गोटे कंप्रोमाइज एवं तार दुष्परिणाम। द्वितीयतः प्रभु कहते लाइफ सहित स्पिरिट रो कंप्रोमाइज। जेतेबेले जीवन सहित आत्मार समझौता हुए, प्राणगत जीवन, देहगत जीवन, सेठु जन्म हुए विभिन्न प्रकार उच्च प्राणिक आदर्श, जहाँ को आमे गॉस्पेल बोली कही था। अनेक समय आमे सेमती महापुरुष मानकर बाणी बा अवतार मानकर गोटे गोटे बाणी को आधार करी समग्र जीवन को परिचालित करता। जमती अनेक समय शुणी था से व्यक्तिर जीवन सार्थक जी अन्य मानक पई बंचे, जी अन्य मानक पई निजर जीवन को बलिदान दे दी, सेटा ही यथार्थ जीवन। ये आदर्श को पाथेय करी अनेक व्यक्ति बहुत सत्कर्म करुछंती, एतिर कोनसी संदेह नहीं। अनेक हसी हसी आमर सैन्य माने शत्रु सैन्य सहित आतंकवादी मान सहित युद्ध करी हसी हसी निजर जीवन को बलिदान दे दियंती। उच्च आदर्श देश पई शहीद हो जाती से कौन सी दृष्टि भी यहाँ निम्नमान कार्य नुहे, महत् आचरण, निस्वार्थपर आचरण, निस्वार्थपर देश सेवा। सेमती आउ गोटे उदाहरण नवा, आम पढ़ी रामायण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जीवन रे निज संकल्प प्रतिज्ञा होची
ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଲା ନାହିଁ ସେ କି ମଣିଷ? ତେଣୁ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହା ଜଣେ କଥା ଦେଇଥିବ ସେଥିରୁ ଓହରି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେଇ କରି ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଗମନ କଲେ। ଏହି ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭାରତୀୟ ନରନାରୀ। କିଛି ମନ୍ଦ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜୀବନଟା ଏଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମହତ୍ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ଆଉ ରୂପାନ୍ତର କାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କମ୍ପ୍ଲାସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା କେବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଝୌତା, ଯାହାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ସମଝୌତାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇଟାଲ ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମଝୌତା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମା କହେ ମୁଁ ତୋର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ପାଳନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଭୋଗରେ କିଛି ବାଧା ନ ଦେବୁ। ଏଇ ଦର୍ଶନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପାଗାନିଜମ ଏବଂ ହିଡୋନିଜମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାଗାନିଜମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପୂଜାବାଦ ଏବଂ ହିଡୋନିଜମ ହେଉଛି ସୁଖବାଦ ବା ଭୋଗବାଦ। ପ୍ରକୃତି ପୂଜାବାଦ କହିଲେ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ଏବଂ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଗାନ ବା ପାଗାନିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ଶରୀର, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ମନ, ଏସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି, ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭୋଗ କରି ବଞ୍ଚିବା। ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖମ୍ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତମ୍ ପିବେତ୍ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୁତଃ। ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା, ଋଣ କରିବାକୁ ପଡେ ପଛେ, ଘୃତପାନ କରିବା। କାରଣ ଏଇ ଶରୀର ଯାହାକି ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର, ଏଇଟା ଥରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣ ଆସିବ? ଚାରବାକ ନୀତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଭୋଗବାଦ। ଏବଂ ସେଟା ସେ ହିଡୋନିଜମ। ହିଡୋନିଜମ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଜର ସୁଖଭୋଗକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ହେଉଛି ହିଡୋନିଜମ। ଆମେ ଆମର ଯାବତୀୟ ସ୍ଥୂଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନା କାହିଁକି କରିବି? ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେବ କି? ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଭୋଗଲିପ୍ସା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ସହିତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଝୌତା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସମଝୌତା ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆମର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବ, we can never be successful, ଆମେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ବହୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା, far removed from the divine truth। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, in sum it may be safely affirmed that no solution offered can be anything but provisional until a supramental truth consciousness is reached, by which the appearance of things are put in their place and their essence revealed, and that in them which derives straight from the spiritual essence। जे पर्यंत गोटे अतिमानस सत्य चेतनारे आम उत्तीर्ण न होइछु, से पर्यंत जहाँ सब भी समाधान, जहाँ सब भी सोल्यूशन
आमे ग्रहण करुथबा से सबू अस्थायी हबो, गोटे केवल कामचला व्यवस्था हो। से दिव्य चेतना रे अतिमानस सत्य चेतना रे हमको उठी जावाको पड़िबो, जद्वारा प्रत्येक कर्म प्रत्येक वस्तु आमर जीवन रे यथार्थ स्थान ग्रहण करिवे, अर्थात से कर्मटर यथार्थ सत्य यथार्थ मर्मटी को बुझिकरी आमे से कामटी करिबा। से सत्य सीधा सड़क आत्मार सारमर्मरु आत्मर सार गर्भरु सीधा सीधा आसी थो, अर्थात से सत्य मन द्वारा निर्धारित हो नहीं, से निर्धारित हो आत्मा द्वारा। एवं जे पर्यंत सेटा नहिछि, इन द मीनवाइल our only safety is to find a guiding law of spiritual experience। आमर एकमात्र निरापत्ता होची जे पर्यंत आमे से आत्मार सत्य द्वारा परिचालित नहिछु, से पर्यंत आम पई निरापद मार्गटी होची आमे आत्मिक अनुभूति रो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रो गोटे गाइडिंग लॉ गोटे मार्गदर्शनकारी नियम आमे बाहर करिबा, खोजिकरी पाइबा, किंबा टू लिबरेट लाइट विदिन निज भितर एमती गोटे ज्योतिर आविष्कार करिबा, गोटे ज्योति को मुक्त करी आनिबा, दैट कैन लीड अस ऑन द वे अंटिल दैट ग्रेटर डायरेक्ट ट्रूथ कॉन्शियसनेस इज रीच्ड above us or born within us। आत्मा एमती गोटे ज्योति एमती गोटे आलोक को आमे बाहर करी आनिबा जे हमर मार्गदर्शन करिवो, जे पर्यंत आमे से परम सत्य सत्य चेतना सहित सीधा सीधा संयुक्त नहिछु, किंबा से चेतना जे पर्यंत आम भितर जन्मलाभ न करिछि, अर्थात कौन सी प्रकार आमे आत्मार किछि अनुभूति द्वारा किछि आलोक द्वारा निज को परिचालित करिबा ही आम पई निरापद मार्ग। एवं ताकू छाड़ी करी जहा किछि आमे ग्रहण करिबा से सब बाह्य हबो, केवल गोटे मनगढ़ा कथा हबो, मनोरा निर्धारित सिद्धांत बेले बेले हमर प्राण शक्ति द्वारा प्राणी को आवेग द्वारा आमे परिचालित होथबा, बेले बेले शारीरिक आवश्यकता जहा कि यथार्थ आवश्यकता पॉजिटिव नेसेसिटीज बोली कहउचंती, sometimes half lights sometimes false lights that can at best only serve for a while or serve a little, for the rest either detain or confuse us। यदि आमे आत्मार आलोक को छाड़ी देबा, मनोबुद्धिर प्रेरणा जावतीय प्रस्ताव प्राणी को आवेग प्रवेग जहाँ हमको प्रेरणा दियंत विभिन्न कार्य करिया पई, एवं शरीर तार जावतीय आवश्यकता आमर पाखरे उपस्थापन करे दाबी गुड़िक जहा कि अधिकांश समय रे अर्ध आलोकित, माने आमे जानि पारु नहीं सेटा यथार्थ प्रेरणा कि नुहे, अनेक समय रे मिथ्या आलोक रे आलोकित, अर्थात प्रकृति आम सेटा क्षतिकारक होइतबा अनावश्यक होइतबा, किंतु आमे ताकू आमर परम आवश्यकता बोली ग्रहण करूथबा। तेणु अनेक समय सेमाने आमर किछि सेवा करि पारंती, आमर उद्देश्य को सफल करि पारंती, किंबा अनेक समय आमको द्वंद्व रे पकई पारंती एवं आमर प्रगति को व्याहत करि पारंती। The guiding law of spiritual experience can only come by an opening of the human consciousness to the divine consciousness। बहुत स्पष्ट भाव रे सीधा सीधा कहते प्रभु, आत्मार मार्गदर्शनकारी नियमटा आमर चेतना रे सेते बेले प्रकाशित हबो जेते बेले आमर चेतना दिव्य चेतना को ग्रहण करिया पे प्रस्तुत हो।
there must be the power to receive in us the working and the command and dynamic presence of the divine Shakti. आम भितर से ग्रहणशीलता, से शक्ति, से सामर्थ्य जागृत हो, जहाँकि से दिव्य शक्तिंकर क्रियात्मक उपस्थिति, तांकर कार्य करिवार धारा, तांकर प्रत्येक आदेश ये सब को ग्रहण करिया पई आम भितर से सामर्थ्य प्रस्तुत हो जाइथिबो एंड सरेंडर आवरसेल्व्स टू हर कंट्रोल एवं आमे निजको से शक्ति हातरे तांकर नियंत्रण रे छाड़ी देबा संपूर्ण रूपे. It is that surrender and that control which bring the guidance. आमर से समर्पण दिव्य शक्तिर क्रिया पाखरे निजको संपूर्ण उन्मुक्त कर देबा एवं ता द्वारा नियंत्रित हवा, या द्वारा ही आमको से आत्मार मार्गदर्शन प्राप्त हुए बोली प्रभु कहते. किंतु वर्तमान मनुष्य चेतना रे समर्पण तो निश्चित नुहे, शुद्ध नुहे. The surrender is not sure. There is no absolute certitude of the guidance. So long as we are besieged by the mind formations and life impulses and instigations of the ego, which may easily betray us into the hands of a false experience. जे पर्यंत आमे मानसिक धारणा गुड़िक द्वारा, मानसिक प्रक्रिया गुड़िक द्वारा, विभिन्न मानसिक रूप गठन द्वारा, प्राणी को आवेग प्रवेग द्वारा, अहंगर प्रेरणा द्वारा परिचालित होथवा, से पर्यंत आमे से जो अंतस्थ चेतना आत्मसत्तांकर मार्गदर्शन प्राप्त हवा नहीं. से माने कौन करिवे, हमर जो अहंगत आवेग प्रवेग, प्राणी को उद्दामता एवं मानसिक धारणा इत्यादि एमाने सबले हमको प्रतारित करिवे, हमको गोटे भूल अनुभूतिर मिथ्या अनुभव देवे. तार अर्थ होची आमे आमर प्राणिक आवेग प्रवेग, शरीर तामसिक दाबी एवं मानसिक धारणा इत्यादि को आत्मार प्रेरणा बोली भूल धारणा करि बसिबा. हम कहि थाउ जेतेबेले हमको कौनसी वस्तुर आवश्यकता बहुत बेसी मन हुए, आम निजको कहीदे किंबा अन्य समक्ष देखू एटा मोर आत्मार आवाज, आत्मार डाकुच जेतेबेले सेटा नितांत ग्रहणीय. किंतु तार पश्चात कौन से आत्मा न थाए, सेटा निछक निम्न प्राण गोटे दाबी ही थाए. ए प्रसंग रे मोर मन पड़े माँ गोटे वक्तव्य. माँ कही गोटे जगार आमर आवश्यकता एवं कामना को आम चिन्हवा केमिति. आवश्यकता जहाँ से नीरव रे निजर दाबीटी को उपस्थापन करे केवल थरुटी एवं सेटा पूर्ण हेले किंबा नहेले से कौन सी प्रकार प्रतिक्रिया देखाए ना. किंतु जोटा कामना से उच्च स्वर दाबी उपस्थापन करे, जीत करे एवं से दाबी तार पूर्ण जदि न हुए ताहले विराट विक्षोभ सृष्टि करे, चेतना हलचल कर दिए. आमे प्रायतः ताको ही आमर आत्मार डाक बोली आत्मार प्रेरणा बोली भूल धारणा करता. प्रभु से भली संभावना विषय कहते. तेणु सेटा जमती आमे भूल न करू. दिस डेंजर कैन ओनली बी काउंटर. यही विपद आमर निम्न प्राण आवेग को आत्मिक प्रेरणा बोली ग्रहण करिवार जो विपद, एथुर आमे मुक्त हो पारिबा किभली बाय द ओपनिंग ऑफ ए now 9/10 concealed inmost soul or psychic being that is already there but not commonly active within us. एभली पदर संभावना कहीं अच्छी आम भितर जो आमर आत्मसत्ता, आमर अंतस्थ आत्मा बा साइकिक बीइंग से संगुप्त होकर अच्छी. अंततः तार 9/10 तार 90% बा 9/10 गुप्त होकर अच्छी.
ଆମ ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଟ୍ କମନଲି ଆକ୍ଟିଭ। ସାଧାରଣତଃ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ, ସେ ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଲଦି ଦେଇପାରିବ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣଟି ଲଦି ଦେଇ ପାରୁଛି। ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସେ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ এই ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନର ଲାଇଟ୍ ୱି ମଷ୍ଟ ଲିବରେଟ୍। ସେଇଟା ସେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇନମୋଷ୍ଟ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ୱାନ୍ ସିଓର ଇଲୁମିନେସନ୍। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା, ଆମର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। So long as we walk still amidst the seas of ignorance and the truth consciousness has not taken up the entire control of our Godward endeavor, जे पर्यंत आमे अज्ञानतार साम्राज्य विचरण करूछु, এই অজ্ঞান ত্রিধা জগতের আমি যে পর্যন্ত বাস করুচন্তি এবং সত্য চেতনা আমার সামগ্রিক ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ନାହିଁ ବା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନାହିଁ। ଆମର ସତ୍ୟ ଚେତନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିନାହିଁ ବା ଅଧିକାର କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛି ଆମର ଚତ୍ତ ସତ୍ତା। The working of the divine force in us under the conditions of the transition। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରି, and the light of the psychic being turning us always towards a conscious and seeing obedience to that higher impulsion and away from the demands and instigations of the forces of the ignorance। ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତ ନିରନ୍ତର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ, ଚତ୍ତ ଚେତନାର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମର ଗଢ଼ି ଉଠେ ଗୋଟେ ଏଭର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଇନର ଲ ଅଫ୍ ଆୱାର ଆକ୍ସନ। ଗୋଟେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ନିୟମ, ଆମର ଯାବତୀୟ ଜୀବନର କ୍ରିୟାଧାରାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ନିୟମ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ, which continues till the spiritual and supramental can be established in our nature। ଏବଂ ସେହି ଧାରାଟି ଚାଲିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ନ ହୋଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇନ୍ ଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଦେୟାର ମେ ୱେଲ୍ ବି ଏ ପିରିୟଡ଼। এই ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ କନସିୟସନେସ୍ will be taken over by psychic consciousness। ମନ ଚେତନାରୁ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବା ଚତ୍ତ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାହାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ତିନୋଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। There may well be a period in which we take up all life action and offer them to the divine for purification, change and deliverance of the truth within them। गोटे पर्याୟରେ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କମ୍ପନ, ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ
समर्पण कर दे परिबा शुद्ध करिवा पई तांको प्रार्थना करिवा शेषकु शुद्धिकृत रूप रे आम चेतना रे उपस्थित करंतु एवं सेई गुडी को ऊपर सेई कर्म गुडी को भितरे लुकायित अंतस्थ सत्यटी को आम चेतना रे प्रकाशित करंतु अर्थात प्रत्येक कर्म पश्चात रे लुकायित थिबा असल सत्यटी संपर्क में सचेतन जेमती हवा सेति आस्पृहा करि परबा एवं सब कर्म गुडी को भगवान को निवेदन करबा एटा गोटे पर्याय another period in which we draw back and build a spiritual wall around us admitting through its gates only such activities as consent to undergo the law of the spiritual transformation द्वितीय पर्यायटी कौन जे आमे आमर चारिपटे गोटे आत्मिक प्राचीर बल गोटे सृष्टि करिबा ता भितर वास करिबा एवं तार गेटवे देकरी तार प्रवेश पथ देकरी केवल सेही कंपन गुडी को सेही गतिवृत्ति गुडी को आमे भीतर को छाड़िबा जो माने आत्मिक रूपांतरण रो नियम मानिबा को प्रस्तुत अर्थात आत्मार धारा रे जो माने कार्य करको प्रस्तुत केवल सेही गतिवृत्ति को आमे प्रश्रय देबा हमर चेतना भीतर को आमे अलाउ करिबा अन्य गुडी को नहीं एटा द्वितीय पर्याय एवं तृतीय पर्यायटी होची a third in which a free and all embracing action but with new forms fit for the utter growth of the spirit can again be made possible गोटे एमती अवस्था जोठी गोटे मुक्त एवं सर्व आलिंगनकारी क्रिया किंतु गोटे नूतन भावरे नूतन रूप रे जहा कि उच्चतर सत्य आत्मार सत्य ग्रहण करिया पई प्रस्तुत सेटा संभव हो अर्थात आत्मार सत्यर धारा रे हमर प्रत्येक क्रिया मुक्त भाव रे परिचालित हो से परिचय एवं ए तीनोटी जाक प्रभु कहछन दिस थिंग्स हाउएवर विल बी डिसाइडेड बाय नो मेंटल रूल बट इन द लाइट ऑफ द सोल एउडी को कोनसी मानसिक नीति द्वारा निर्धारित हेबे नाही बरं आत्मार आलोक द्वारा जे कि आम भितर अछंती आमको परिचालित करुछंती से ही आमर चेतनार नियामक से ही नियामक शक्ति एंड प्रोग्रेसिव गाइडेंस ऑफ द डिवाइन पावर दैट सीक्रेटली और ओवरटली फर्स्ट इम्पल्स देन बिगिन्स क्लियरली टू कंट्रोल एंड ऑर्डर एंड फाइनली टेक्स अप द होल बर्डन ऑफ द जोग जे कि संगुप्त भाव रही थांती किंबा स्थूल भाव रे प्रथमे प्रेरणा दियंती तापरे धीरे धीरे नियंत्रण हासिल करंती निजको जाहिर करंती एवं शेषरे संपूर्ण जोगर भार से ही ग्रहण करंती से ही हमर विकासशील आत्मा तांकर नियम तांकर अधीनता हमको शीघ्राति शीघ्र ग्रहण करबा को तेणु एटा हला आज आलोचना आज तो समय ही जाइछि परवर्ती अनुच्छेद गुड़िक आम अध्ययन करवा किभली आमर मानसिक क्रियार समर्पण ताकू विभिन्न भाग रे प्रभु विभक्त करिसंती एवं सेगुड़िकर समर्पण किभली संभव हो ज्ञान प्रेम एवं कर्मर समर्पण ए त्रिविध मार्ग त्रिविध समर्पण किभली चेतनार संभव हो परवर्ती अनुच्छेद गुड़िक अध्ययन करवा वर्तमान आलोचना विराम देवा सहित समस्त अपा भाई को अशेष धन्यवाद एवं मां पाखे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि वंदे मातरम विनम्र ग्रहणशीलतार मनोभाव सहित अविकम्पित मन प्राण शरीर रे विशुद्ध समर्पण क्रिया को नहीं भाईंकर आज आलोचना बेस ग्रहण योग्य व्यवहारिक दृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद भाई उपस्थित भाई मान को पुणी थे धन्यवाद माँ और श्री अरविंद चरण तले पुणी थे शतकोटी प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा माँ को म्यूजिक सहित साइलेंस
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭର।